अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्टोरीज। आइए सुनते हैं दो प्यार करने वालों की कहानी जो एक दूसरे को हमेशा के लिए हासिल करने के लिए किस हद तक गुजर गए। जैक और एमा की शादी को 2 साल हो चुके थे। आज इनकी शादी की दूसरी सालगिरह थी। दोनों के दोस्त अहबाब अहले खाना इस तकरीब में मौजूद थे। इस वक्त अचानक ये वाकया पेश आया कि जब जैक ने एकदम से अपनी पैंट की जेब में से छुरी निकाली और एमा के पेट में घोंप दी, जो इस वक्त अपनी माँ से बातें कर रही थी। एमा एकदम से अपना पेट पकड़े ज़मीन पर गिर पड़ी। इसके पेट से खून का फवारा जारी हो गया, जबकि जैक खूनी चाकू हाथ में लिए वहीं गुमसुम सा खड़ा रहा। ये मंजर देखकर तमाम लोग एमा को बचाने के लिए दौड़ पड़े, मगर फटी फटी आंखों के साथ एमा जैक और अपने अहले खाना को देखती रही। इतने में एम्बुलेंस आती है। एमा वहीं दम तोड़ देती है। तकरीब बदमज़गी का शिकार हो जाती है। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तमाम लोग जानते थे कि जैक और एमा ने मोहब्बत की शादी की थी और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जैक को इर्द गिर्द के लोगों ने मिलकर पकड़ लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। एमा की माँ, बहन और भाई सब जैक को खूनी नज़रों से देख रहे थे, जिसने एमा को मौत के घाट उतार दिया था। स्कॉटलैंड यार्ड सिटी पुलिस कुछ देर में वाकया पर पहुंच गई। लोगों से तफ्तीश की, इनके बयानात लिए, जाए वकुआ की तस्वीर ली और जैक को हिरासत में लेकर हथकड़ी लगाई और पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गई। इंस्पेक्टर माइकल, तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक तो जैक एक कानून पसंद शहरी है। इसने चिड़िया का बच्चा तक नहीं मारा। आज तक इसके खिलाफ कोई शिकायत किसी थाने में दर्ज नहीं, ना ही कभी सिग्नल तोड़ने पर उसे जुर्माना हुआ। मगर एमा के मारने की वजह में तुमने लिखा है कि जैक ने अपना इतराफ़े जुर्म कबूल करते हुए बयान दिया है कि उसने अपनी बीवी एमा को इसलिए मार डाला कि वो हर माह की चांद की 14वीं तारीख को अपने घर से गायब हो जाती और एक लेडी वैम्पायर की सूरत इख्तियार कर लेती। क्या ये ऊट पटांग बात नहीं है? पुलिस चीफ रिचर्ड बेकन ने सामने कुर्सी पर बैठते हुए इंस्पेक्टर माइकल को घूरते हुए कहा, यही बात है सर, मगर जैक के पास इसका कोई सबूत नहीं है। मगर वो इस बात पर बजीद है कि एमा खूनी बला है और इसे इस बात का खुद एहसास नहीं। पुलिस चीफ ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया और कश लगाते हुए कहा, यह हकीकत पसंद बयान नहीं, कोई ठोस वजह तलाश करनी होगी ताकि आला अहकाम को मुतमईन किया जा सके। प्रेस वैसे ही कियास आराइयां कर रही है। जल्द से जल्द इस केस को अंजाम तक पहुंचाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, बस। ये कहकर पुलिस चीफ रिचर्ड ने इंस्पेक्टर माइकल को जाने का इशारा कर दिया और सामने रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा, जबकि इंस्पेक्टर माइकल जेल खाने की जानिब मुड़ गया जहां जैक को रखा गया था। देखो जैक, मुझे सच सच बताओ कि तुमने एमा को क्यों मारा, और वो भी सालगिरह के दिन। इंस्पेक्टर माइकल ने जैक से तफ्तीशी कमरे में मौजूद कुर्सी पर बैठे जैक पर झुककर गुस्से भरे अंदाज में पूछा। इंस्पेक्टर, मैं तो बता चुका हूँ, वो एक वैम्पायर थी। तुम अदालत में चालान पेश करो। मैं अपना इतराफ़े जुर्म कर चुका हूँ। कत्ल की रात चांद की 14वीं तारीख थी और रात 12 बजे वो वैम्पायर में तब्दील होने वाली थी कि मैंने उसे मार डाला। अगर मैं इसे ना मारता तो जो होता वो तुम नहीं जानते थे इंस्पेक्टर, जैक ने अफसुर्दा अंदाज में कहा, जबकि इंस्पेक्टर माइकल अपने आप को कंट्रोल करते हुए सामने कुर्सी पर बैठ गया और वो बोला, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, तुम बोलो। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसके लिए तुम्हें एमा की लाश यहाँ लानी पड़ेगी, या फिर तुमको मेरे साथ रात के 12 बजे कब्रिस्तान चलना पड़ेगा जहां एमा की कब्र है। वहां चलकर ही तुम हकीकत जान सकोगे। ठीक है, मैं देखता हूं इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है, इंस्पेक्टर माइकल ने कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल आया। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़या इस कब्रिस्तान में रात का सन्नाटा तारी था। ठंडी रात में ठठरती हुई सर्दी, चांद की रोशनी ने अजीब पुरस्रार माहौल बना दिया था। दरख्त खामोशी से ये मंजर देखने में मगन थे, जहां एक पुलिस मोबाइल मौजूद थी जिसमें पुलिस एहलकार
انسپیکٹر مائیکل اور جیک موجود تھے۔ انسپیکٹر مائیکل نے بڑی مشکل سے پولیس چیف سے ایما کی قبر کشائی کی اجازت حاصل کی تھی۔ بہت منتیں کی تھیں تاکہ اس کیس کو حل کیا جا سکے، کیونکہ اب تک اس کیس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا تھا۔ اس وقت ایما کی قبر کشائی ہو چکی تھی۔ اس کی لاش کا تابوت زمین پر موجود تھا۔ 12 بجے سے 5 منٹ پہلے انسپیکٹر مائیکل اور جیک پولیس وین سے اترے اور ایما کے تابوت کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وین میں پولیس اہلکار ریوالور لیے تیار کھڑے تھے۔ انسپیکٹر مائیکل نے جیک کو بغور دیکھا اور آنے والے لمحات کا سوچا۔ جیک کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں موجود تھیں۔ انسپیکٹر مائیکل نے تابوت کے پاس پہنچ کر ایما کے تابوت کا کور اٹھایا۔ اس وقت ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے کور اٹھایا، ایک دم سے وہ پیچھے ہٹا، کیونکہ ایما کے تابوت میں ایک دم سے آگ بھڑک اٹھی تھی اور گول دائرے میں گھومتی ہوئی انسپیکٹر مائیکل کو لپیٹ میں لینے لگی۔ آگ کے شعلے اسے جلانے لگے۔ وہ فوراً ہی پولیس وین کی جانب بڑھا۔ پولیس وین میں اہلکار یہ دیکھ کر حیران و پریشان ریوالور سے آگ کی جانب فائر کرنے لگے، مگر آگ اب وین کی جانب بڑھی اور کچھ ہی دیر میں پولیس وین ایک دھماکے سے تباہ ہو گئی۔ پاس ہی انسپیکٹر مائیکل بھی جل کر خاکستر ہو چکا تھا، جبکہ جیک یہ سب دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکرانے لگا۔ پولیس وین اور انسپیکٹر مائیکل کے مرنے کے بعد آگ واپس ایما کے تابوت میں سمٹی اور یکا یک بجھ گئی۔ جیک ایما کے تابوت کی جانب بڑھا اور اس میں خاموشی سے لیٹ گیا، جہاں ایما کا ڈھانچہ اس میں موجود تھا۔ جیک کے تابوت میں لیٹتے ہی تابوت میں موجود ایما کے ڈھانچے میں حرکت ہوئی اور اس کے دانت نکلنے لگے۔ اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور ایما جیک کی گردن میں دانت گاڑ کر اس کا خون پینے لگی۔ جیک کا خون ایما کے ڈھانچے میں سے تابوت میں گرنے لگا، مگر جیک کمزور ہوتے ہوئے بھی سوچ رہا تھا کہ وہ ایما کے مرنے کے بعد بھی ایما سے محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ ایما کو مار دیا تو کیا ہوا؟ اسے خود بھی ایما کی طرح ویمپائر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ اس سے صرف آج رات ایما کو اپنا خون پلانا تھا۔ اس کے بعد وہ خود بھی ویمپائر بن جاتا اور اسی طرح ہی وہ اور ایما ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتے تھے، اور ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہی اس نے ایما کو مارا تھا۔ وہ طریقہ اس کتاب میں درج تھا جو ایما 2 سال پہلے خرید کر لائی تھی، جس میں ہمیشہ زندہ رہنے کا طریقہ لکھا تھا۔ اس طرح ایما اور جیک دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے اور ایک ویمپائر کی صورت اختیار کر لی۔ کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔